So let's continue our next lesson objective in chapter 10, application of differentiation. So our next lesson objective is 10.1c, find point of inflection. Before we going further on point of inflection, we need to understand what is the definition of concave upwards and concave downwards. Okay, so kita tengok dulu pada concave upward dan juga concave downward, dan apakah yang dikatakan sebagai concave upward dan juga concave downward lah sebelum kita pergi kepada point of inflection. Okey. Jadi dekat sini kita ada 4 graf di mana dia cakap graf yang pertama ni daripada A pergi ke B dia macam menaik. So dia adalah increasing. Okey, tetapi kalau kita perasan dia menaik ini, dia menaik mendada macam ni. So kita namakan ini sebagai fx is increasing and concave upwards. So maksudnya bila dia naik dan dia mendada terbuka macam ni, so ini adalah concave upwards. Okey. Kalau kita tengok pada graf yang kedua ini, daripada A pergi ke B dia menaik. Okey. Cumanya dia menunduk. Dia menaik tapi dia menunduk macam ni. So ini adalah increasing, fx is increasing and concave downward. Okey, jadi kalau dia downward ni dia menunduk lah. Macam tu. Kalau dia upward dia mendada macam ni. Okey. Kemudian kalau kita tengok pada graf yang ketiga, daripada A ke B, so daripada A ni dia turun pergi ke B. So maksudnya dia decreasing. Okay, so dia turun pergi ke B, dia decreasing dan dia mendada. So dia decreasing yang mendada, so maksudnya dia adalah decreasing and concave upwards. So dia turun dan dia mendada macam ni, ini adalah decreasing dan concave upward. Okey. Dan kalau kita tengok pada graf yang keempat, daripada A ke B dia menurun, dia decreasing tapi dia menunduk. So ini adalah decreasing and concave downward. Okey, jadi itu adalah 4 jenis graf lah. Kalau kita nak lukis graf nanti, bergunalah lukisan ini yang mana kalau dia increasing dan dia concave upward. So bentuk dia macam mana? So dia naik dan dia mendada. Okey. Kalau dia increasing dan concave downward, so macam mana bentuk dia? Dia menaik tapi dia menunduk. So itu adalah jenis contoh untuk kita lukis graf nanti. Okey, kemudian kita pergi kepada next part. So relation di antara sin, second derivative and also concavity. Okay, so apakah relationship di antara sin dt y dx squared? Dt y dx squared ni adalah second derivative lah dan juga concavity. Okay, so maksudnya apa yang kita nak tahu pasal concavity dan kaitannya dengan second derivative. Okay, so kalau kita tengok pada definition yang diberi, let f be a differentiable function on an interval a and b if second derivative greater than 0 means positive for all x in A and B, then the graph of f is concave upwards. So maksudnya kalau second derivative ini adalah positif, dia adalah upward. Okay, jadi kita boleh highlight dekat sini. Kalau second derivative kita positif, dia adalah concave upward. Okay, kalau lah second derivative kita less than 0 means negative, for all x in A and B, then the graph of f is concave downwards. Okay, so maksudnya untuk sin second derivative, kita tahu kalau sin dia positif, dia adalah upward. Kalau negatif, dia adalah downward. Okay, jadi nak cari concavity, kita tengok hanya pada second derivative sahaja, dia punya sign je. So kalau sign dia positif, maksudnya dia concave upward. Kalau sign dia negatif, dia concave downward. Okay. So sekarang kita pergi kepada point of inflection dan kita punya lesson objektif pada hari inilah. So apa itu point of inflection? So kalau kita tengok pada definition yang diberi, a point P iaitu C and F of C on the curve y equals to fx is called a point of inflection if f is continuous at P and the curve changes from concave upwards to concave downwards or from concave downwards to concave upwards at P. Okay, so dia bagi tahu dekat sini point of inflection tu membawa maksud sekiranya f tu continuous pada point P dan curve itu berubah. Okay, nampak ni, curve berubah. Berubah daripada apa? Berubah daripada concave upward kepada concave downward ataupun berubah daripada concave downward pergi ke concave upward. Okay, maksudnya dekat sini tak kisahlah siapa-siapa, asalkan perubahan concavity, maksudnya pada point P tersebut dia dikenali sebagai point of inflection. Okay, contohnya katakanlah saya ada concave upward, so saya ada, let's say this is upward, katalah kita menurun dan dia mendada kan, mendada ni upward lah.
So ni concave upward pada point P. So ini adalah point P. Okey. Kemudian concave downward. Dia turun tapi dia menunduk. So ini concave downward lah. So kalau kita nampak ni ada perubahan concavity pada point P. So point P ni dikenali sebagai point of inflection. Itu maksud ayat di sini lah. Okey. Okay, dia kata a point of inflection for a function fx is any value of x in the domain of f at which d2y dx square equals to 0 or d2y dx square is undefined. Okay, so dekat sini dia bagi definition lain lagi. Okay, selain daripada concavity berubah, nak cari point of inflection P tu, kita boleh cari di mana kita hanya letkan saja d2y dx square sama dengan kosong ataupun d2y dx square undefined. Okey, dan kita dapatkan nilai X. Di mana nilai X ni mesti dalam domain F lah. Kalau tak ada dalam domain F tu, dia tak considered sebagai point of inflection. So, dia macam sama macam critical point. Tapi critical point, kita tengok pada first derivative. Untuk point of inflection, kita tengok pada second derivative. So, maksudnya nak cari point of inflection tersebut, kita kena buat d2y dx square equals to 0 ataupun d2y dx square is undefined. So undefined ni kita depends pada function tersebut lah untuk second derivative tu. Kalau function second derivative tu menyebabkan ada undefined, so kita kena consider case yang menyebabkan dia undefined. Tapi kalau tak ada, kita hanya buat satu case sajalah di mana d2y dx square equals to 0 dan kita dapat point of inflection. Dan dia juga akan dikenali sebagai point of inflection sekiranya ada perubahan concavity. Okay? Jadi dekat sini point of inflection ada dua lah. Definition yang pertama, mesti ada perubahan concavity daripada upward pergi downward ataupun downward pergi ke upward. Okey. Kemudian nak cari point of inflection tersebut, kita hanya letkan saja d2y dx square equals to 0 ataupun undefined. Okey, kalau kita tengok pada graf yang diberi, okey, kita ada graf ini point P. So kita nampak ada perubahan concave downward dan concave upward. Okey, so ada perubahan ini, maksudnya P ni adalah inflection point. Sama juga dengan yang ni, concave upward, kemudian concave downward. Ada perubahan pada point Q, dia pun dikenali sebagai point of inflection. So, kena always remember lah, point of inflection ni bukan setakat kita boleh dapat nilai X tu pada d2y dx square equals to 0 dan juga undefined. Kita kena make sure juga concavity dia berubah. Okay. So, macam mana kita nak cari inflection point? So, dekat sini kita dah bagi step dekat awak. So, the first one adalah find the first derivative of the function. Kemudian find the second derivative of the function and then find the inflection point. So di mana f prime x equals to 0 ataupun undefined. Kemudian cari semua nilai x yang boleh menyebabkan f prime x equals to 0 dan juga f double prime x undefined. Kemudian lepas kita dah dapat nilai dia, kita check concavity. Di mana kita kena check adakah dia berubah daripada concave upward kepada downward. Kalau dia tak berubah, maksudnya dia bukan inflection point. Okay. Kemudian kita substitutekan x ke dalam fx untuk dapatkan point of inflection. Okay, apa maksud yang dia tak berubah ni? Contohnya, katalah saya ada menurun dan dia adalah concave upward. Kemudian, ni pada point P lah. Okay, kemudian saya menaik dan dia concave upward juga. So, ini adalah no point of inflection. Okay, sebab dekat sini dia tak ada perubahan concavity. So, this one P is not inflection point. Itu contoh kalau dia adalah bukan inflection point. Sebab always remember, inflection point mesti ada perubahan concavity. Kalau tak ada perubahan concavity, tak boleh. Dia berbeza kalau macam ni. Sini P, kemudian dia pergi macam ni. So nampak tu dia berubah. Dia berubah kan? Dia turun, mula dia concave downward, dia menurun dan dia concave upward. Kemudian dia naik, dia concave upward. Concave downward. So, dia naik dan concave downward. Maksudnya, point P ni adalah point of inflection. Okay, so, kena pandai tengoklah. Mesti ada perubahan concavity pada point tersebut. Kalau tak ada perubahan concavity pada point tersebut, so, dia bukanlah point of inflection. Itu saja. Easy lah untuk point of inflection ni. Okay.